लोटांगण घातले छबीचे चरण, सखेद गहिवरले अंतःकरण। म्हणती महाराज दयाघना, करीगा करुणा मजवरी। ऐसे वदत मुलास पत्र, धाडिले होगुनी अतिलाचार। घडला मजकडूनी प्रमाद थोर, क्षमा करगा प्रार्थावे। दया करा या अनन्य शरण, ऐसी साईसी भाकावी करुणा। अभय कर आणि अभय वचन, मागावे दीन दासाते। वांद्रे ग्रामी हा प्रकार, शिरडी 100 कोस दूर। तात्काळ तेथे पावली खबर, परिसातै उद्गार बाबांचे। भूत भविष्य वर्तमान, देश कालाद्यनवच्छिन्न। महाराजांसी त्रिकाल ज्ञान, पहाते प्रमाण प्रत्यक्ष। इकडे मुलगा शिरडीस असता, तेच दिनी ते समयी जी वार्ता। घडली साईस वंदू जाता, श्रोता सावधानता परिसावी। मुलगा येऊन अति उल्हासता, आई समवेत चरण वंदिता। साई जे आईस वदले ते परिसता, पावला विस्मितता अत्यंत। काय करावे आई आज, गेलो मी वांद्र्यास जैसा रोज। नाही खावया प्यावया पेज, उपाशी मज यावे लागले।